सानाम कोगे जोहार इन्या चैनल फूड विथ गौरी इन सान्ताली रे सानाम कोगे सागुन दाराम। तेहेन दुñ बेनावा इन्या फेवरेट रेसिपी जहां दो हुयुग काना जेल लेटो। इन्या चैनल एखोनो आउरी पे सब्सक्राइब का खान नितो गे सब्सक्राइब ताबन पे। लेटो बनाव लगी इन जहाँ जिनिस को हताव का उना को दो हुयुग कना हलंग 2 चामच, सीम जेल 200 ग्राम, बेरेल मारिच पिया, रहल मारिच बारिया, मेटांग पियाज गेट, मेटांग पियाज रिड, आदा रसुन जीरे मेसा रिड, मारिच गुड़ो 1 चामच, जीरे गुड़ो 1 चामच, सासांग गुड़ो 1 चामच, बुलुंग दो स्वाद मतो, गोटा गरम मसला, तुड़ी सुनुम, धने पाता और तेजपाता। नितो दो गैस रे कढ़ा ढिपो काते एमा इन 4 चामच तुड़ी सुनुम। सुनुम ललो लेनखान एमा इन तेजपाता और रहर मारिच 12 टुकरो काते। नितो दुñ एमाआ गोटा गरम मसला। एमाआ इन गेट दोहो बेरेल मारिच। काटिज भाजी काते एमा इन गेट दोहो पेंयाज। पेंयाज हल्का भाजी लेनखान एमा इन रिद दोहो पेंयाज और भागे ठीक घंटा मेसाया। नितो दुñ एमाआ आदा रसुन जीरे रिद। एमा इन जीरे गुंडो, मारिच गुंडो, सासांग गुंडो।
ema ain sat moto bulung. Katik dak in ema. Katik katik dak em kate bhage thik mosla kosa huyoga halka आंच रे. मसला खन सुनुम ओडोक लेनखान जेलिन मेसाया. नितोग दो 2 चामच हलंग रे दा एम काते भागे ठिकिन मेसाया. जेल इसिन हेज लेनखान लेहा दोहो हलंग जेल रिन एमा आर भागे ठिकिन घंटा मेसाया.
Niya tainom potom kate halka aঁচ re 2-3 minute isinin. Emak aing dhone pata kuci. Nitok do gasing bondoya. Inya isin complete kan tinya, nitok do lolo leto phuruk ring poribesana. Orak re benaw pe ar comment kate baray hochen pe ched leka hoy lena. Jodi noa video pe kusiyak khan like share tabon pe. Nawa video nyam lagit te inya channel subscribe kate bell icon press tabon pe. Main khan johar.